Right. Yeah, go. Bimala for the amway jump back. No, when you laugh at Friday food, within 20 to 30 minutes, ngapare nimbala. So first thing, laugh menkenya wala yeto for molesa jiberal salon ni min kacha kantente. Hello? Ikamola. Jambe mwa. Nkapele di amo ni laugh through akana jumpa. At least 20 to 30. But first thing, Okay. na pudi yeto pause. Apan sinadu kacha nyinko. Kaji. Badi munga warrior. Yeah. Okay, so ifana ndana ni commercial la kata for Europe for biti do la fere si jelle so sabale ni popular yo so do Karo yinin ka mumuke fa yinin ka jelabe won. Mangela haje. Kata doda. Pendem for itaren ba ku yesilo men na po ina de sponsor. Sa first thing la feke ni ngam men na wala mune ba ku tan mune a xame kono. Pour kata ni ba ku yesilo Lamino yakaja samana maybe binta bad no bari nse do fo nga do tuje folon do khode bari bungol mankuto mente follow ta mole ma ni ni ani business o gambia ko ngai be lot so bari bungol ni la business ya nyaaw nyare dal comme la visa pour yo apply yo soto pour fly te nana Europe jay ko kay go londo te bulo la business ko dom bosi kado kenga konkotol siate bul bag e kamel fana balon bari bungol na te fansu airline ne boni ka me bakwi de gambien kol nyinen ka munen bakwi te bibi la momol kede bakwi tala folo de milliard ko dan defal sita non he la mino kudo bayla ko me wan dita bakwi foare ya masi bo wolga modum bakwi la ka visa mo ka son ne ambassador le ko so ko nara ko me a lonko defol na ram fon la silo ni programme ba jan be silo programme la lamino adudal nunde ko la jamal late kan yekku jamal experience la life kono bar wo dol dal masatalla ko jami mbo yemmo ja fanka mata bi anjinin ka ya start min tola ko kuma bada harama di ya kono ani dol mo karamu fanka mal di karamu malan cebal di karamu mansal di karamu president ala anjinin ka start min tol where he started. That is very important in the life. Harama do ni bada ko la ka kairol hani jalba ku yare fana fala de kilo kono lamino bata jama la tan tol kan de mamanol kan banol kan fanol kan bar ala mol do mo cinno ko tubaw do jam pour nana jam bar sa felenting ala tan tol kan bar bata ko la na kentole kairoldi ala ni baba ni nala duwa hormone ani bar be ala en hormone lamino ndebe business wala bidikol be mbulu farfa nyam marché odo tamgal li pièce lo mo ten jannin katama bidikol be mbulu je ali nga muso nyini so ke balu wala kono wol de kolaya kan profito balu family ka balu wala so de ngaje kol kata nyami is not going to find na vis munati ngana bid ko ni wafi ngata libya nga 2 years do guje after nga return back because to nga musukanu bakel ko ne musu be fama la nyola 10 years or 5 years na wana mira you know
Lamino keda kudumi alon ko dala tare ko dutal bitko wafita ko sefali falinta ID katol nyinita Lamino Okay. Okay, yeah, I'm two internet la use come, but 1 month strong, but I'm cut off the sign there. So I come well clear. I mean, no beauty color wafi safe al falinta. I mean, not a Johnny Janimba start la. I mean, I do that. Befin la Gambia kono akeda tilibulo 2 o'clock let. But kabirin 12 and left a fintila. Ninkombe fin la family be kumbola, parents will be kumbola, madamo be kumbola. La mino nim finda fokora bundaro ngato yalo mbadi bunko kufula beje ala nafulo ala muso amuka fi awlet ala nafulo ala muso amuka fi awala so rumo ninga mira namada mula ko kanoso dal la mino ngam muru koteng ko ko ali de fal malle fonka fay malle fi ga mala muso riba ko be puru ka tra bare solo kiri adural nak ko sen fana be fam bambando men na barnata calculate mul kata libya le ka faaje dolbe je ka murna na family ke dolbe je family mu ke bar family be men wuyu ka kay men kumbo kan wala nyindi fonte mbitala minala bam fonni be nyojal ko den fonte nyojal ko den so then after I was start crying defan kummo to lu fam but after cheya kay ngajele drong kole akole be je ni man dunga kono im ko dunne la kayro kono la mi non nada wafoto wala nyamon bindra Senegal lam bali Senegal nge wanda el kaje 2 days in jama dun Mali kono bal Mali fa nga problème do soroje e kam mo Okay. Ya problème start Mali le. Na problème start Mali le ba den me la camera nying is a sort da fenjatal nak mi kay je mu ke moy na la camera be stayed in one place so I don't know why your own body freestyle I don't know. Let me move kan February. No, here man remove kanjan. Okay, saya move kan, saya ngeje. Okay, no problem mo start Mali le because then yalon coxero ga problem mo because sen kawindol fura kawla ka ndole dawen to jo direct nyamen ka fo de Niger. So by kam fura Mali ye problem mo sana nje ye mol pagge janjande tata ko fo somonda fana wulda ko dengue mam boss tioje boso men nan sambala so don manna so den problem ko na ko do dinne mon sonna dila fonna da new ticket wala sam ko ten ka dunna nyame tam fam ba janen ka ngod new ticket o men sam fana bodam Mali dunda waka dukule so kabin dunda waka duko o tubo manfura nyame folo waka duko fara nga problem o so bi gonyi silo ka be mu tapala yan so lamino waka duko mfura je fara so then after kabirin fura waka duko tay moto fana lota je say ko ngalla somolo mbita because waka duko fana be bandion len yaje so ngalla je so after them bar yala bostio men bonna Mali fura bak waka duko yala waka duko bostio fana moto lon je after ka bostio jaka e ka fon take killing jindi ini kata so then dol tarrajel for almost full day a somonda fana tarraje so then ko sa bostio le promena do samba because dol na ko do bere joy man sonana so after dina da kele baka don kaje problem baka daje lamino nin try for a problem o soroje la mol na da kele kan inin kudal nin dokol bina nan budun kai yalon gambiano ka fo gambiano mga hani bare o manke duma siloti gambiano hana dinne merento lamin nay duma silo ma juso ka jale ko jatan kana lamino wandi banko kan ni rimbango boy jelen ko bay force ngada so da afa ke ba dol nata on ni an ko city yembo ni modo do ko yen sa modo don ba afena ra set up olla ndolo boloro around 5 o'clock ba janimbe waka dugu banna
Lamino anata ko kuti mi alon ko dayna hatan attaque le suto woromu kiditi wala nak kabre attaque nan after modola bosola fara bisola bun kidola kabe ya bun kido wor mon tabe sirin bosola last dollar bar ala duma bundani nayel tan dal kayel na soro ndel ga soro so be sirin je after then nata nan kabre nata na yi koko desande wala ale bula bar sa kay furata folo ye wogo bula na so de ye mol be jindi la folo ye mol sin ko ngan sin dol ke jolom bosola parantero la ni mira ni nay gambia man bosol be nyame parantero ye jolom e kungula fo e jole si dole si on katita dole si on botaje after ke bori because I get down to wulo kono la okay but how many firing ke so nyi amanna mo ma jede no amam mo ma je fonko le busa e farabi soni because yan ke soni ata tilda santo de nara tinda nan duma tende o medium ta se mo fano ba ke soni tilda santo farabi soni. But then after a more single ngansin no ka ni ko $5 bon yale about $5 o mansia so ni ko $5 o bonde kalbe ko ne ka ni la kalbe o bele table ba ala demaro ndebe damen to de man fudantem because to mon nim boydol be sirnyo mo be ayol karane ga kullu wa karane fay ka mistake ya allah la ila karam fay ka mistake ya farro soro karaw ne ay karaw la bino nyi silo ka dulet la mi no mbejele after then ye motor lampo hayna kay motor lampo hayna ye ko kabi wol ye ko anu mo sabalem kabi ye ko after then mol nara bula boso nyin kono so bar boso nyin dal solo kira ka borre bar nabi da ka nyi wiertol be ka jolonno bar after then jani boso nyin be wutla so de afante do wur ko mo boda hectare jinale mo wur ko mo so mo ko mo bundandel ka so kam mo wur ko mo drom parakat lotal nga moto bun lipa go drive follow dan koy ko modo be ko moja afante nara jile lamino ni netimbalano fi mala be sin da fa mfuta da ngani sika bo mo fanga yo sin ko kuntu wala si abete na tawe yoni de antene ten lamino ngan den ko fara wala nyaama ngala jang city ngala kabo kay ni be wo filo kono yellow everywhere ngani samana nga tra ngablen bo so bran wabe wur kan na wurra melo bo so ko fana ki yor ke fara e kamera ko na wurra dollel fana bina ko ten ba fa na da try wala nyam fom fuda ami kambo but problem o nyin kada dam dan kampo nyin they are very close together because they kay dan dem ga understand yeah they are very close come like e bo kan nan e jana fele je bodan kono brufut ibida kan tanje yalo in parallel checkpoint o sonaje come like campo ball do sifa wulan nin kon so appen nada je so jan saba findita non ko den kenin pipo ko so bonna nin side dolle so den tol fanan suspect am ko na boy on kay ko nyimel felendi dunda non gonni lemul attack ko maybe nyim boss yo men nay problem so do data re bonta gal inform ko afako nyim ko be variable so fanan because jebem bandiol so after ye mol tol safe ye ko do jelle tede bulo kono ye be safe bar ngaaji daraje full day nothing can find na kodoma return to na time vesta do mo role banka mol bulo kono so sai afa nara try nga vanti do je pour me alon ko enantan sambala nyame to comme la gite la kodo bete bulo itata mom bang so den te afa ko ye sai e ba jole fo nga fura nyame ni fura nyanga na broda call so wafa way kodo yin kinyana o ngana mol koy kodo kinyana after no kodo yin kinyana re science de jo am no so story ke do la nyama fon tata na boda la vano kono bar jan bulara vano fana ko nara problem o soro nyaado fana yeah because wo fana ni la mo de problem o soro la police all because then je ka fo ni Gambia ID card je bulo kono problem ha ka fo Gambia money ke ka fo kodo be je yeah so then inata muneke inata fon ko nyineta ko momo 10,000 yin 10,000 yin sefa sai nyina da sefa lo rumo nga sefa lo ne kare mu kan silo mai man sefa lo sefa le mo ning dinaro ngolon de okay so lamino nada na wala nyama so bar kam fudara police ge ye dole mu da ye samba afande na boy dole tol doj tale tol yam borren dun tela farro kono silo la mafam
selta euro santo pour que silo nyin kot pour nin boso binaka nga boso tiyo nyi wef fa nga na bula ba aftan tol nata nana wala nyamantol kon canada de la min tol selta mono ka rek ne musin no benta o kada jiwa fo la fo ko nan so nga min so ka nga SPN way so after the wanata jodi mo la mo yemi bantol yemin dam do rek la min no je bem informal la min no ndole min dam do jani ba fo ndol be 5 step tar rek masimatiyo lor ka masimatiyo lor ko mo la alna nga jubenta folo bo ko nyako ngan ko ka e ko ani de sai bi ko le bi da down to e mala nga sai nga wake nga jubenta nga je police il faut mo bala kido be sotr nga ton ala aton ko roja after nselda masima ka mo fulo be ay samba fo prison je la station oro on fra station ko mo mo ten dini jo ni me maajo rek afre be soro bar yenta ko ci kurpe ñola obeade to ta mo easy la you know after mbeje boy dole man fa boda baka wala bang fa boda kombo min tole but his family they are very rich boni sefa euro dollar koro jurmara bulla kendek wala keda gambiano dollar kairo because odumo ka fa ni mo kodo je be deport lan boy moko kumbola boy ka dandro ko mo baro boni na e kodo busu boy ka di mo la boy ka tele mo be escape ni woto boy ye mo me muto da sera mo 10 people but lu ko kodo boni ka di kadi aba fa mo ko tullamba dusa family tol nakol na so na o dula to ten afa narata nyame kam fura nyame almost nge 2 weeks kaje jan bita akades so after 2 weeks je solo kire ne step me yeroni wona da kodo do kinyena wora bari bu kirawan so after we kodo do kinyena fa nada move on fura akades kam fura akades dara akades le nga sunkaro kaje fu sunkaro fara for sunkar kona almost 2 months ngoka akadesler because no sponsor from the family just to try to hustle your own self because yaro ni mu dinke follow then so then you are the key then they didn't really be there no my canal support but then when you are the first man then in the family wala aka dule nak and your background also is not strong ndum foire all day oboy ka foire ya na nyaaw nyara barente typical bari ko foire ya oboy ako turende fuara tanda bam fuara wala mo over ko typical ko akare fanam bana fabe fuara de dole fuara yatari lamino sombe akades je odumo solo kiri nge hari jawtu na musola so bare ni en kol nan ka fe ko don wore abe kullale mbese woro nya bo mo ando moro fon kolata bul ko garin ko la do moje sometimes ni de man domoro so de be men tek la de tu ale fon ko la bolu ku wala so bol be tek la de be bolol kula so de oyte be kal tabirati ni dem ko kodojo you know it's very sad ba solo ke ala binan na kun ko do wato men na bosol ko lo dande ka je rimbo garas e fi wularo ka tamalan ka taje bo na da ko do tombo bar ko do nyin 10000 dimiro a jamba sabar be moto re nyokon la mi non te bento fe silo kan nde ba danfu kan na fon ni nga danfu ndafa malo nga danfu le kili nga danfu le ga ni fene ko nyin sikaba nga skede nga warete ko kawente nyi e bari mu gona musu te molo kongo be na nyaa nga mbor dara credit ko follow sang sefa credit ko nga musu la follow call nka e be nyaadi le because en musu ko ma boy ala situation mo nyaawdo mo be dofre wala mi na do ko do ha follow kuntu ge nga Kigali because I don't know how I live this situation, how they are. Yeah. So after doing that, I tatra ko domo, sometimes credit go sanke call pour que mine stadium because muso ani mero fana be obala frustrated about na ko. After nada combat wulle ka me combat ni people ko melka sara kun. La amino kabiro be cross la wol bita suto mol ko wuli kata dulal to me alon ko dal mol be ka tara woldo 5 o'clock afade moto le sarase la amino son dafa na ya struggle wala nyama ya lon ke kadre mbara monde la amino nga struggle la nyama ngam fay pipo ko kono ndara la dula ngal laaje fono keta re mbura fon ko ngu suba ba ni mo kondi no people ko nyu kono asata 29 people le people ko juo ko 29 people la amino you cannot imagine e kamol e kesi mo yelete ne dobula je diaw afena dole siteng do kol gatara o sim fara flote say woni do kol mo itala life
lamino nin sulay luso longa ko ni rasta yu don penka Abdullah pe lamino lamino silo kan daga dia ga Abdullah pe ka Abdullah pe mbeje after then anatam bula so den tara ba wotumo domoro fara ya ni bidaka ndu sara ko morga garere nyinne anin jiolu anin domorol ten dolbe maskol feñ bante wotumo de masko dron ne be mbolo no pour kankan woni bar ci man trambu domor man trambu no because then just ngeen chola konale ba solo ke nembol mel cross tara nyola wali en fil no le ka fon ko no bare checkpoint wol mel yalo ngo so jarol katara nim futar je momo ko dola bon lamino alen demal nak alhamdulillah insafo lamino mi futar checkpoint do damdo ni mole ye mol londi je ka jorla londi faytenne jobalol yo londi fayte lamino ka bo jobalol ko ngata lo jolal ko labon bol fon ka le ka ko rasta mune be bul ko en fentembul ko ni rasta men be bula fo ni to lakko nga be di le sa fa bon lamino ala ken demo hani transuma dino gal nga escape badlado do be ka je madama container ka ralo woto container e ka lo ni container ko lamino oto ma escape no lamino ro duta lamino ni e ke kana on julu keso ala tukun fele kurupe ñoo tukun fele julu keso sabata ten lamino ka janne muta lamino ka jimla ye ko di ni ko bam ke kana je la busan ni man ko do je ka bulela ke kana ko busan la wure lamino bar kabi bida ande fudata je ibidan lipala yalo oldon strategy leje comme la ni mo bi ne lipala ye lama ni balo dangalinda fek bamsle so den dimoni kaka 50% net before akel 100% lamino kabenye julo sika tenteng ke kanon lipa ka ba lipa tenten ngam ko janda fe ka ba lipa dano vip wul talent computer because I do jol ko busan dol ko kumbo akonya kom you are commando billahi wallahi taala so jaro afonyete akonya kom you are commando la bino nyi ke kana yale kurbe nyo dan wa fa wolta samana akalo fa sinkumbala kalo kacholi kanyim bulana lamino kapin nyim bulana lamino wultal nga nya ko jibe nyaaji kero jolan no ko di mo dunda nan tuba o jaan lamino after nada boto janimbe fural libya people of tioni bante be down do juloni anytime se boy non do ko be down se boy no anytime so janimbe na boy la ngamuro kon ko drive lota sahara nyen ko don kay ko beddo ko da drive fo be jube kan wero so beddo ko nata mba sp kan drive fo ka be lipal ngabulo mu da woto mon ikay hani gambie ne si ko be nyon akabe lipal ngabulo mu do ko me alon kasiya ko no ten ngado ko nyin tekay kam do ko nyin tekam fan ko bol la ko after bol wurra after ngabulo boy drive fo tara AK47 no sabana lamino billahi wallahi tallahi ndol nata kala furawdi ay AK47 no sabana sula alon kan fay ki do ni all lock bol mi moto kono lamino wol ka nyapin dara kan kebulo ken dar kan da muta ko nin diam da je rek lamino keso be in samba alkiyam waro keso ni fanan na to fa e kono ko kedo ni a all lock ore banara keso ni fa e kono walla lamino be damin do tumo anytime se jolon nole anytime lamino nata mum feral ko kodenke yalo manin gol ka fa mena cew fero banda dawatan na ka fawata ko ga badi mun ga yalla wadi lamino ngam fan cetundi be dame do ngam fan cetundi wol because nin jolon taje ben fil laje barka be ngam fan cetundi molbe pipo wo ko mol be pi ko wol di pala pam drive for lora kabi drive for lora barata yamina ta wol di po men kelan yalla mu ga hanyu fana sula o rumo be sara ko almost 5 days lamino sai ye jio sula jio bonina la moto kono anada pourquoi kan kumo kan ya keren da nga nyaala nga bido chance nga bido da ko nga min la o min ci wagan bol mel ya lon ko ni na ra combat kili wala neñu video ba fa ya rastam bandiol boy mo jio mu dala nga ding after ala na tan dema sulana ra hina ko nga drive o ay sama moro kono to de nkanata kankama nkanata kiloma nsita kono to je after be la ni marsubu wol di la nay len juice nol ni biscuit no sulamis go pleka
but ndara comme like ni ko malam foy badi bulo ne kende ka ba ni ko njabo ya badi bulo okay comme la exemple ni ko Elias ni fara fenyete so sulay mul jindi sara ko ne ko mole ko acha libya beten abra mul jindi sara ko mul mal bidada bar boy do ba jate experience ro joni kanu because at tara le sembe de tonis no ya deport ba de experience ro because in sato be down to ma fan jela climate o and in saro mo down to ma fan jela climate they are different yeah so boy mul dara koko tendem sato be ten so dun tol tarra wol rokka lamino timbalano be si da sahara kando yo wutule lamino bitaka ntagge tami mo fure lo taymol dol be jaring dol be sujid ring e jetti lol jaajele ngaji lamino duma soma easy lamino sai kabring tamito dol after den mandobe je ngana yare deport from Finland starakula bola wori malo e dunia dame do sai mo kendo fel afante jibido tombon ban jibido akawta like Gambia len kota dinko in kota dinko jiwe stinkiri nyama be ninki narere nyame nga jibido tombo be bola nyama ngasika ngoni mindo ka men fala be min nanyina kanto bido nyin sika ngabula ne bako kono lamino be tama kan sarakula bonyi naran no ma ko nyi raste elo jiole nka ko be min nala ka be min nala bo lamino nga jiyo di sarakulu la be min ko jiyo lamino foga kumbo billahi wallahi tallahi ala den ko leta a ke bidon dato ten ka ka bidon dato ay min kabra ay min apareta kereten lamino ne ninki narol je jurma oh my god lamino tama wulo ma easy so ala na dan de man fudada be dun kan libya ka faje jana gadron so kam fudada be dun kan gadron dindi merom me alon ko hana ya ba isa ba wulu walla kanay kalbum berol dolbine bal danfula bulota hayla wul fodara fayeto nga bol nyinin ka so den nga dol taraje fe ustaz tolem ba ka fay ustaz so den mol ya mutaje bole tabirol ka mola so lo kire gambianol de melbe umbe ko silin silo kan ke hina nyoma na rontol nin konkol na te no domorol di mol da mol ye mi mol ke bol pompol to ke jolta ke min afade mol na da recover je bari after then in adan to lo fayni attack kidola ba solo wormon do dara do ko nyinol jannin kanan to le bomola moy paramo be kala so afaden parakat so den mobile ba ko sika den ada move for nyan dara taragan ba kam fura taragan ni fura ni bodo ke ka ni be gambia o time car every friday ni sulal ka football o kele im kam moma so lo ki ndef fan alen de ma ngemme ci jama nyin ning gan be bola gambia kam be taragan ka maso yala ke je nge bo dol tale ngada ka mo la fensol adjusting anin ka bungol ni la dula loten so they can jo so konko 2 years so nyina savji after ngana muru gambia ban solo ke namuso na ka mo kendoti landa ngen kanu minga kodo kiya ko nye ko ika kodo men kina sante men jeje because small be libya le ke deport nam back to gambia akonye bar sai fera ke cross yeta italy kai kata italy kai bante 2 years la foida anu sai fende sai 1 year 5 months of friend bank akonye no han wonte be batun nola namuso le encourage de Musikendo billahi so after mbeje ngo wat mo fana be yalo e bari bun ko lon coster ya fana wat mo kal cliano di do le la saba so after then so lokire ne broda dole be ostara dafa mami ko be kodi kila nyena o enda ko na ko nyete minto nga je fa ko okay sai ka bodo kata tripod o mu jalladi so nka nyin nan kamun nam ko okay sa on ba kila no pour yeboje so nde men do ko ndina ro be kinda muso e gambia pour la balwol ne ate men safe la no because you never know afade na broda men kinyana so ndina ta cross wala ndara jana balla bar janen ka futa saba lu men ka bo tragan ka futa saba lamino bidon ni bita keso ka tambile ko bero keso inyaka keso jela tambile shiu lamino jibidon mem jibidon di tenyim 5 liter ni bita bila lamino ike la banko to yebri mintin fo fu da pompo he jio nyimbi because isa wul no leta taka keso e fa so it means tam ha
do ko na alma kelo la de be wo fi lo ko no mol be kelo la damen billahi wallahi lamino ko bidon ni nga bidon sa ni bida bidon kala bon ko nga birmindi de nga jobi nga murna nga birmindi nga dumbun ko sontol nata combat bondi wo saba kata Tripoli lamino fana wo fi loti lamino ala fo gambia no yakil du ba ko mala on to billahi wallahi yakil du ba ko mala they see very dangerous life lamino ndol dun kan Tripoli ko lamino nin combat lol be biko ya Libya groupe fulale be fo groupe saba an mel fana mbala escort kan kal dulje lamino kal dundi moto konole yal parata ya lale kan so alen kumbatolu wolel kam do ko saradingo ngala ni sarol le beje ma fo gana stan lamino ndol bita kam bar dolle fana katara nyaato wol beni full amolem ki dol katre bebala drive fo fon dol kara nyaato e don karanta dole sele euro sa de lon karanta ka gejube fo jebe kulle ni jebe kulle nga rotet côté lamino parakan don ningal yala nyobul lamino gal ka nyo faya kesola ba semero staff right lamino ka nyo faya kesola ko mbe moto kono wuro kumara keso gambia do ma moto kono ala nyin karo jang a sola fa findita drive fo na moto no drive fo bul kilumbe keso drive keso faykan asingbe asrero bala bul do be moto dohal drive fo na kankan bakata on dundi je ka bay kankan dundi je so kankan len tol filinde nyi moto fiu drive fo ya yoleta dula to rafan tan kunta je gale nyini manje ada tawona nyang kabim fudata sorry keso e bolo memma nata kale ba pana da survival ana amamuna fa time because nata da for Libya ba kam fra Libya Tripoli je so dala ko fil dante mo jela really yeah because kam fra je say yendu sojarole fana be escort kam because yalo nyin be mun link collet ma understand comme like ni bon badi bu kolle badi bu lo ni bon nam badi wi nata kiyan so de ba dila kiyan ne kiyan kol fana ye struggle fo jarala bodol fana adi jaran kol comme lay momoy dami dollo connection mala dami no afti na dan dundu bundole kono ndaro bun kono boy ni be sumna le ge sumna o bun kono bungo sunkandi daraje full day man do moro sur man jiyo soro comme ken dundu manka sinu ko yen sorom fo nyodo ne ko dunno kan hayatin lamino afena ate mburol sama mole na mbur hafol sama na yedi mol la mol yeddo ma afena ta mol struggle ni koten ba kabinda fudara Tripoli sai kumulo suti anyenka sorry ye muro men di Allah mur kensa wala mo fa fenne ba kono ile chese no la kara fo chese la ban fo bota nyim femdi wolde man fo adu ka fo nyaak ban to laje ka fo le chese so yolle ka kono te no so after ngol do la mi no to mo itebe down to konko ani buo dile ba do mola mbeje nda fudara hay moto bolla hay moto so after then ngamo ko nyako ila ongulnol yolo attack lay yolo solbe soronde jaaje kanko ko soronde ne ko ha so after mbeje so boy dole kay ko antela ko do ba antela sori akara do ku nyino min to so ndaro do ku nyin laaje rek yencit na abino kabiden kidnap mbeje sai yen samba yen palipe bar war monte fende na bulo han telephone o fonde na ke telephone nombal me be kaydo balo ben ju fofon banna boy do meje telephone bolo bulo yol bondi yol bulo kon yol le ko dolta afena ta mol bulo afram beje ngoy ko boy ni manta giya kude ngoy kunnen da fudara jambi nde finta do yende kidnap ngoy manta finta ko tan understand after moda faye do re ka waje ko fo sara asara lamba afandara gri garas because in la fula gambia no karadan kawndara gri garas o mbeje kolbe kolearen si se kilo mina mo ko bol si se kilo mo I know mbeje after nga komba jawe wuli kan kulumbe wuli kan so then bol beje nata because then my background was very poor dalmu fuarolde no sponsor yeah la mi no mbeje sai
bol kana kela telephone dine len 10 dinar ol dinna ni 20 dinar ka ni rasta kana wor ya be so ne ala solo ki mol ken like len la hani fentam bulu nyawa nyaran ka telephone ol dinna ibe ko dol dile wa fa rasta kana wor ya be so ne ala le no wol ga wulu kan kulo men wol ye ko de fintra faye kono dron bumul kono dron mbulate no mfuta la de ka je fo kuburito lem bang vano katra wolto men kal samba bada la mafa commission house so comme dala bol ko ni raste fanan kata ko kada chance ni non nda du nyaagra tuba du tenet ala ko tonya ani kulum maajo ale ndema baga lamino so nada struggle wala nyama mfuta kubirito molo dun kam vano kon comme dun na vano kono bar coxtero ni mbora badi bu katane e ka fay kasib kon ko babul tanajo rente so comme dun na tanajo men ka perwo utu menna comme like to ko mudra comme like to fake them comme like to do kula le takam o modum gal kana long because after sada o temal pam comme like banjun je pam ngoga tambila ta sere kunna ma fa na e bol bulan o mo de kala struggle kala sama bada ba sai ete ka nyin dol mi je ka mi ko mu do kula len so akabo feten nan kula wurra kon kay kasim wur killing wala katora a bulo jini mbula na vano kon kamula vano en sama fo coxter connection house kam fura connection house bol mele telephone ni la dinarol dina ngi murundi ka ko jara stere dun da no nyaadi on koy ko ala la wala saben na ko do ke do beje well like bakela ko nyako ndoke ba jatoro mo di jaw ka ni dun da jaw ka be kulden because of an slow mal na semere tonis ya sen. Yeah, so maybe in 5 minutes time we can finish for today. Okay, so after Kabiru won not na Okonte ko say down the jaw okay be calling. I went to the connection house gele after Sula na ka ticket all time mo melia lon ko yajo. Ticket enda bulo. Sula la fiongo yo sunya e muda. Abe fa la tek ay fa jokon. I don't go ale de maken. Ina amino ke kuna da kandila ni ku mon fano ikuna da kandila ha brabe ni ta confidence ko ke amon ko fodala de typical bari ngon ke kende baldi ke walande ke tannim flolo mundi de nyota kiyande ha lamino mbeje say ni sulale kayto ta ñin dol be bulo kono so ne say man na ta ñin dol fulo bulo nke bo ñin dula do nga sango ya ta da nga sawo ko lay no wete den je ka miro sulo ya sulolon yala taniyat sando selo e ka ñen nga bo nga jom nga dajan ba say ya kayto be tal tikedol be bulo kono so tigedo ñi men be bulo kono tigero ni nanda kel 128 level ba sa ni mo kungol konti aka 129 people tol meltata kulun kon so 29 people ni ke jahal ye konti yala stupid na fare mon control fare no ba ni control ke muraka because sa ndeke la mo en ke time down don ka ni jamma fon kondi kana down to ma fon kondi so ndeka yole to tawmile ye ngata odlado we down to kon affaire sulale ya filije tata yembula je o nyam yaje to kabi wolta say kulunguna da wudla say sudo yan samba badala fa wala say kambor connection house kabi yan samba badala say kulunguna da wudla say kulung fulalen so den ñun do men alon ko tata ten wala il faut que le kulungol dunale al fond le kulungol dunale kungol yata yala ne jiyo kan after dole ni essence bidon la nana so nde is last the essence bidon men skan full kulum follow men na wakara men kan la banje wakaf Allahu akbar den way fay jiyo kon so kulum yo takin wayta la men ko Allahu akbar ka ko be faral sulale kala fil yal bula kulum kon adole kuluma wur follow sulale fay jiyo kon ko Allahu akbar e kamna ko momen alon ka kala samala dante amen den o essence bidon men bida kan den wala bendo findita ko nyako no murmuru afa nara mur sonto nara bul kulum fula njaw men kon tol tunenta wol 5 days mbejji kon benta one day joni la fe one day weda ben do la fe
5 days me jokon alman cross lamino in temodo kam bala fa ba ka miro shanni lamino te worumo isanso kende badandile domorol be down ndel ke domorol saf gale kanin jio but good 5 days domoro anin jio makendal boy fono dal fonka yelo fono fofen isanso ni membe kulungo drive kon Senegalais la amman kulungo no ala samo be kasara bo sudon tol tatra fo fano kedam be libyano la jiyokon man libyen cross man findi la jiyokon ko alen de man so fo one day we da mentol benda fe one day be da nyin kuntuta tay ntarata kan jibali ngo lamino jiyo konko malakana bari be ala to fo la Allahu akbar la ilaha illallah wala mi ke jiyo kila ka yele tene teng billahi wala kon fon la nyaake soyaje jiyo ka yele tene teng kulungo e tambi afena jiyo jabe fayla kono koma ko teng am ko cristiano nagirano mel ben na kulungo kono ani maliano dolbe je mela manke machine mat la mi no mo bere tubira no this is the you are not the only party ngani moy menna na moy mo saya we kumutili modere cristiano be ka tubile andol be ka tubile ke misi mol lamino ma easy lamino so ndol tarra jele say ne isanso bi bana bankan so after dinin dole be je ndoke asutiada ba ke bala molam akabe kulungo sambala mol wulde kay ndoke si kana mol yab nga ñe confidence dole a wulta ko teng ako ne keba ali yalla wultan sabani lu la jo ngana wultan sabani lu jo nko ala ñi wulindi je ngakulungo boron kabira fo danto rek talo ñi tewo ngulta parakat nga ba ma wutun nka ko ba fonko sawre na kulungo boron momo ko nga ñoo ba fonko farajan sai laami no mbe sirin kulungo kungorole ban nara na kulung bor la ka si damendo nara na si je because compass mano memu compass mano do tumo wo mu sojarol di baro won foko le no abora basere bar sojarolo ma akun ka to jimire ndana den aba abulo kelde amon ko fenno lon compassol la bo wo boyo membe a lon ko dal wala ka fu mole ko yirobe tenne wala ka mol darek ba sayni suwo kuta bo ñinga kulungo faale jibal ngoy tacci kote nga ay ñor nim fano kede jibal jio tenkiada afta boy na kulungo bor kote fondara fon fudara ntamida nda fudara italiano le jio ko ngol ko mo in 2 hours time bina nyaal je o boyo ñi ka me ni ma ke bala mo la mo sutu ñi wal natal ma fay kata won tol ni yotar rola bulu because en boñi yalon dolbe je ifamanol ko baade malati ni kata wulolo kon boñi mboro bade bu cero ay ka fay oske yagne so after lamino nata move so kabi kule italiano ko 2 hours time na ba italiano no manna gi balon kinyar mo be for state kulungoy mo ñoron fa sañ do finde italiano la jeexon lamino sayan ko jibalo kentol samba ni mol ko isan sole yalo dol be ñin temo do mol ga ngane ki fo dol be je ki nan na bam pour na mol do mo bam malo dobe siri isan bidon kan mol isan ko kumbola ay ka isan so bantala sayan jibalo be dol samba ga lamino say mo be la yela last word of comme la ntolo ka sayan dol be kana fala mo be la last word of say saya kero nyaawo la say be jibalo bol la men don la kulunga ya nyaati ni red seal la billahi wallahi tallahi la men don la kulunga nyaati red seal la americano la satellite sala entoli ka wala satellite entoli helicopter jelo na rafa fiu wa signalo men di after boñin kita ko fonko nyin signal nyin kamol direct ma fon son kara dami do wuto manke right way ko suno compasso montal do tamagan zay after boy do be jeren ndebe sirin je
maliano la woti woni rosna wo kunga yele tale woni rostana nan kala de même ndoke be kulungo borne kan wona tan nan jiata be display la ha ya hayna nan jana la fatala woldo so abina kan downto boy a bere kilon ti wol muda nga saba kay si be mol fa ta furado lamino mo saba ke kana wurta nakoto ke dobe je farafeñe o ya tulo bum kurbe ñola pam bari bum ko mu gati ñat boñi nara boñi sinnin koto jele ko ngan sinno kada ka kuntil da na fuda drive mo len befa so after ni wulta ka bidon kension wol ñene bo ndara bo tara siring mo la essence bidon ka pati la bidon nga buntan kany na kurbe ñola bol ko nga fay joko ko no amanjaro buntan kany na kurbe ñola abaden nga essence bidon ñi bondi ndara nga essence so sori ko de ngata busa sa helicopter ken direct ñame sa kadani wala ñam sa ngalo zibla len fu ba de mala len kulumba do lem afi nol nada communicate so afa nada sta symbol bala for yen city bala after wol ke jio jalo mole nang because kulungo ñi mentro sita men bala wo kan ko bunjam ma juben santoten ko juben santol to be do yarin dum so ke jio jalo na nin do morol so mbol do makanje so tarraje americano la navy so le naranto risky jio ko lamino war full dembo kulen den kon suma do mu tele fo do sasa raje wol binanto risky la kem bonna kulen den ken samba kulum ba ko lamino woro fana wallahi gani wo filoje tubabol kata jio ko nyame lamino tonya billahi wallahi tallahi ngom fo la nyaaji je nyaal nyaaji je nyaal lamino mbeje hold on Yusuf Allah lamino sai nata rotate americanol natan to kanan risky jionyin kono kabol nata kan risky jio kono nena jenji we enenen kulinol nata otumo sai julole ben to lobol to mel mu chekana wal dige sai en ka dindingol le samana nyato nena de ko 7 people no woman no child then the dinul samon ko no woman ya dinul samba murana ko dol ba fa 12 people woleta den ni na ka mo e ka na nyame mo kulun kana wol yelen kulin non labino mbeje fonde faaje sai kulun bi ta ka nyame sai sabula 50 people o tara sai sa 80 people be kulun kono anu mostly kuluna as danka community the last kulun na balance ta molla movement o kulun ka kasura wol lamino ten na la moy la kabir ngi na nga mo fula sama monan sama fole jombi ta ngam fay american on la kulun ko ngende o mu top musinu konya ko musinu en la jamu da soja musinu ne akonya ayu okay ngai more than okay labino kabir mufta sai yen samba fele ziboro ba sai wo fala ni selen da mulon la beje ka ni kulin ni le kulin ni wa samana so de selen da woni ni fu daraje so ko le mudan so sai de ka selen da e selo selen da ena du ila kulumba kon americano la kulumba ni nyaaji ata warra kien jenyer ela o kulum wala warra kien ci jenyer ngo helicopter le be lor wo kulo xam ngo rolo bular nga kono tro ko be kulungu nyin kon ngo warra kien nobody wa ma waro da warra kien ne do yak ya lamino nada move bari di mo fura la je ke checkle dole sasa ta ye bor ke sol dila then after the yele biscuit wol di mo lo mo konkon ni mindo boy do moro boy ni adin telente ma do mono nga jio min kono indi because 5 days ba fe na da jikando ta ngomin ila te ya tewelo di nan sai o tewelo an sa be mbulo ko na force holiday ngadi mbama la nga nyimu da kala jida ngeng nyimu ne riyo mbaransol goyen kara ko wala ndaran ku ye tewelo ni no tewelo ni ngo sidimba o tewelo ta rambulu fo malta prisino ko mboda kaso ko no mal no be futalo be do be stop la malta after then london si now go on and
how the things is now. Sort of cholera, but then be stop la walto in 3 minutes. Sign that gala kulunkono, so I came all la fingerprint holder, I came all la passport site. So for boy do kita ho, you know, you can some America. Go ahead, you say put. Don't go Italy in the letter of America. Go, you know, get a contact. But now, salo contact to bow do contact until la mole be able to sort. But I had a water more until the money will be a the la mole sal le. Kan bala salo and nada na mole call point that wow. No, you muka kaira jela. But gal nada discourse so then any Italian old diam, then multi-shoal diam, multi-shoal coin dealer, yen samba Malta la, mino come from Malta, police all ni jono risol jurumata nang yemulu bulandi la bosolo kono yen samba police, counter police, will follow more tool safi, and he kondo, so you kairo dealer, you can for sign, nima sign, if it Gambia. Coming them follow Namana Malta mo in Tulor. Yeah. Moy ñim bata be ke ka fay ko ni ma ñin sayni bi da Gambia be la say kabin do Gambia no be a say no ko lay kana kayti ba men dila e ka lay si sorte boro kayti ba ñin ka diano lokolo be je comme like ya ala wala pour ye soro you don't know e ma any explain after ye mol natal wala ñama kabe mol natal wala ñama after den yow kayti ba men dol ko ñi ken samba Italy because ndol ko Italy lefo ma fa understand so after kulungo bor boso ñim nana bor boso mol escort kam fo say e la ñim fonko prison babe damet woni la airport be ñobala la pam Malta kam do furan ko kala mon flight je na wona bula flight ko biombe bula flight ko flight la ben tan tan la tuwa Italy ye la bi non beje nga modu boso ja ajuo semen ni prison bunda Somalia non mel ma angale moy wol ba fa here is prison here 5 years here 3 years la bi non mo be bulo le konte wur I mean, on Dundaje, come to Najente Bodo Taraje, Senegal, Maringa, Lon Silo, and but not until the Janata Meko, Italy, but not water of Triximon. What you on your Rasta Jandiara, Rasta Suboka Sorajan, Chikinokana, Domurokana, Kago for the ban and follow. I for Domuro let us see. Kind of one. After Major Dolna, the Comoleko, I'll be demonstration or a killer, Alia Fatruman Najang, Alicata, Italy, Sajan Kale. So October 17, Lamino Sumawe Kerry. Lamino Wufe Findi the Banta na Kulunga Bedi, do some Grias, do some Grias, the Nico Bunko, Quentella Bunko, Italy. Conga strike. Lamino ne Domoro sound and that typical body Lanka Domoro Mutalanga, near 5 years on a near Tindi. Going 10 minutes, Alimbulanga far side. By 5 days, be Gio month to work a month far. So until Monk Kugal not a Calvin Soran. So until government went to look after 5 years, 2 years. One day, Mira boy, Musun tell you 1 year or 2 years left was out 2 years of and is out over. Yeah, I mean, no Namuso music and all. I mean, on Beje or someone that Gal, a comment like Name Paral, Gal Name Paral, not they are into 129 people. When you move now 160 people and not. Cabri man name Manso, young man name Manso, Paracat. What a toro say all Terana. Everyone in the London. I can't call. Be a caller, I can call. Come on. So after Mbeye Nara Muneke. So, coming gale toro fe, gal terana. So, e ko mo le naki gria so bala, mo fa man naki gria so wala. Because boy do ba jabo bari bu njaba kunda ka fa nka fa na kebama mo ken no fela. Boy ko understand, wala follow kelo stand. Para men kitta kam pour mo le keteng. O man so e kurbe nyola para tul ko la bim. O busam de. La bi don da pam school. Ye pam school la na. Pour peño kara tawde mukalo aga fayla durabe tindila dole dole be la kurro ni la den pol bondi la len tros ken so fon mu katare la de ka ko alim bum ki do la alim fa alim bum mbanata la say alim fa bo gale tiaga so bulo ka be tiaga so bulo e de kara toro kanne ron para kadena yere bulo sin
dol mele Gambia dundi bar kulunga hafo ben safa bem Gambia non bantol 79 people yendol samba dollar yen samba prisin ban so nyin dol mele alon ko de ka falo Mali len Senegal mel yo dun yan sukuro mol mi ga be dun dol ke banku dole dun so after that yol samba dollar do wala ko go kole bantol mel to boda problem o nyin ko yendol samba dollar la na ni vida hospital de ke bula prisin motor ko yebulo handcuff ndeko kon kada nyingo la wudu because suma men dun tan nyingo na ay batandi so na nyingo dim ko kada nyingo wudu yam bulo prison of moto kono yen samba mufra je samalian dole be je musola ta meta je malta je kabo nyaajo display table akoy gal kanda mul mu do criminal magi criminal wala na la mul ka siler because mole nana e migrants al kem dal kesoro nan be sawan hospital al ke bulo han ko kam ni alla mol len fa kabo way mo je english wala e doyaje ko kola le na tan han ko boni bulo after security flow bundal na you know almost 1 year 5 months kaso kono je kawne ni Sadio yora down to ni men di ala kola dum la mi no tubab do mo do mo ni ñi dañu pastal tabinan ani lañu macrono la be fare mentam la jimbote je ko te je ni asona bol mol ka kule ni nga ku o kola yena tabino ane ko kaka so ko sonda mburo men sawno mburo ñi kolta nge kundu nga ja ni nga ja ko la ngana mburo ta nga boroboro nga jiyo kaka o sukuro kaka nga do la min dol tara lifri wala nyamaje almost 1 year 5 months bor kola kabri meda je so de mulka connection o so de la broda solda e ko kodol ciena so de security do be jate ate ma ko ro ansa ben Facebook friend ate ko kodol ni receive na so ni sulo de jimbo la jimbo sena ani fon ko call ten ka fon inat ne la need show so na isa una prisino ko na ke use so dem bal credit ko pour yela parents sol ko ga prisino ngo every 2 months ke la ni 5 euros samana 5 euro credit but after the ni red cross sol mel fanan kanaji so gambiano is very talented red cross sol mel fanan kanaji every month sol fa gamo so kolla so bar say den dol fa nada dilo legalize ngela credit ko sunya ke transfer na funo lo kon so after ganda access on ganda mo because ni vela mo kolla red cross phone ko 5 minutes la di I understand. So 5 minutes you deal so you got friend say de mol ka transfer do ka kire ko transfer gal mo di den do so de ga international call like credit ko bajura but ya transfer the message ta ka message on kan ta message on delete so de bo prisino ko na ja prisino ta lo an say bembulo wala mu kende ke jet bar ngeen new message amaga original new de jibi don call le city nyoba ye 5 liter bidon ko le city nyoba la ngatro pusaka boro prisino ko na je mol ke julo bule kan dale e ke fan hang dol be je tek tata ngam nguduma koto buole bon sumunale ba yelo la be jitan kan ko ron dem kala laaje ko boy kabri dol be je ke sambu kero dan ni sambu kero mi ko muta nyama tol le de ke bondi je ye samba nyama tol karadda amendo so ay wala domoro na bina kay ke nyama bor ke sol ke after nadan tol bula tol terra camporo so dan kawi en bulan do camporo say kulun do na na wol fanan sembe daje so after nata decide ko mo deport la o mo feka announce la gambie je ka fa bari malte melwe gambie no malte nanta ke murundina so then after okada ya jeme jamano so then after sister ni dol fon be jol fanan sample min dol ye nye fanya mandi dol ye nyamad bolol dil dol bule kawol dala no ama easy or ni na struggle police document ngole dra yole dra ni Italy ngajo 500 euro kan ngajo 500 euro after the another flight police document ko jaral police document e flight wala Malta ka Malta bula ka do Italy flight direct flight so ka win duda jida je ka je ne jara fana je bodon kono abe Sicily la kono no yaje so after nara lungo nara borra nara Rome kam fota Rome ko no ansa ni Malta manjam fo Malta e ku jaw ballantal ka parakat ngam ko ra Milano kam ngam ko Milano mbeje rek parakat
konkara Swiss la pour gana jaman so on fota je pour le full day ticket o dinna wol koyta ticket dilan nan so de wol ko nanda acide dum la je ko nda montar acide dum la je ko alay menta be nani ka dol mo yeso ranje wol fane mbule ko nyoketa jamal konte bulo ko ne ongul be Milano fana be campo fento fana bulo kon afro ko nyoke sayte murna nada ne stemmero ko bama din membe jaman jaw ko nyoke kana wonde be kodo kilena ne next week so ndara Milano je ba wolu ngel la bantale Milano central ngel la ila bano foldo je war fano keda wutu mo hani transport bulo kon fano keda central ro bano folen central ro ten comme ni ko birgama garaso labi non debe lori wodo le nge tuba bo jabe tambika wala kalipo jolanda fo ajala kalipo jolanda munda wa fulo ne ko ra kalipo jolanda felende fonde mu dankatol ko do wonde down ani buru solo fonde mu loba labi non nge kalipo sika nyame fo mo ko understand hani camera meje atem ata ala na men ska be ni to jona labi non nge kete ne ron tap ngabule ju foko ne bul do la pansu tan ndo ya chance wa bule ju foko ndara nga kodo jube nga kodo menye je fo ceme sabani jele ero ceme sabani jele ndara nga kalpe wonyum tanga fay do spino kon kunjalem janna ongul nim bol mel faram be je ngajol be won do mo roke so dum nim men fala fana jamoro faram man nano fana no be ndasi do kam parakat no ko ko nga do mo ro o kodo men ngo kodo men tombo nga tombo ne ma suñat dana restaurant nga do mo ro sang do mo ro bot e bon kodo gara men fon dandi kon ko toy ka ko ela kodo fel fo dem dankarol amino nga kumala foytende that typical bari buga kabir wo sambol sama restaurant wo do mo na ongul ke jubenten siko na ongul jahal de ko di tambul sa te ko do so nyaay bar fane ko do to so nyaay nga to mo nyaay mala fi nga fa ongul ka nga fa ongul do ma si wo kala wa fa ko yo do kunde ya di dara ngam bari buga da mal non de ba do mo dar ro sankan ba wadi ne ko do di na fa na da stroll ko de nga na na jaman kam na da jaman solo ke mon control soto fon fram ba ma di na bungo ndar radio almost 3 weeks narata asil campo so then after asil campo ran sina continue lundo for sign life be dame do thank you very much back for your time. I really appreciate it. Bare mbe malta time o ben mbe malta time ben frosted tam kombe sela na muso ka fo nyele ko e munya kana sey fo itara ne kayto try kat itaro dara for Spain dinantan deport la men because mo ni IOM watu mo ni ko ga sele wala ke for 2000 euro di 2000 euro la fa comme ni seda nga joni start nan kuke nga na before nga rasiri ni prison ko for 2 years ha wala fa ka joni start nan kuke so yo kay ko ni samana watu mo nga interview ge prison ni ko je resource man fin bari watu mo na muso fa na da wulu kamane so kay ko mbarunte fan deport na so ni fandi po 2000 euro ni so se 1000 to jalbu so 1000 euro ni so se silo taku na won na muso ka no kana wora is imunya sona mena nya sona wala ko ni dino ni kany ko dan ko nan dem mbula la mbula nyen kala fi ito le fonda nyen kala ba gele ba hani bi left kaito be mbula kataka na but in the future left kanani duma silo la koten in the future mara ko tinya profesor mara ta sumara ke lo man de wadi be pula le ka hali bi de lamili ko kanani bakuyer mbe ko do mbe lon natala banki nga cena pour na bakuyer bayta mo kulani dole bono badi bu le dole banka tolti. Okay, thank you. I really appreciate it. Engineer Pontonye. Thanks. Then the people in the watching also, I tell them thank you for the watching, and I appreciate them too. This is the typical Badimko story, but he never finished. The story never finished, but then don't give up. For his hustle, you know. So I don't want to affect you guys. Anytime you want to come to the back way, you guys are welcome. Man have to fight to have a better life because we know our country. The Gambia is a smiling coast, but the smiling is disappear. What is in our country now? Hip hop, crate, and the greediness. That's what is going on there.
Family. From there, ñaata libe ñoo moy la de. Okay. Nip ñaata demanding about this Bakwe thing again. But that will be